Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Diharajiga High Court ge Shariatuge Majlis Peshuni. Mer kuriya genda Shariatuge Majlis ki Mikoto Gazia number dehas 21/HC-A/3 modi 17 number Gazia gulige kuriya genda Shariatuge Majlis. Gazia gistinaf kure fawani civil court ge number 3/CV-C dehas nawar number Gazia istinaf kura farataki public service media adi istinaf radwa farataki Yasira Yusuf normal reflect sumedde de ekin eke ei JMJ investment meduga shaytuga majlis kuriyam gendani Microsoft Teams mediriko online ko masala belumuga baarwa fandiyaro mitidi tivirajje high court ga riyasatuga algondo sen shahid adi algonda aykuga masala belumuga baarwa no fandiyaro naki fandiyaro ustaz Hassan Shafi adi fandiyaro ustaza Fatima Farhiza recording taka masaga baradana faratako miyagutu tibbevitana haisitengeni puru taarif dimmadana maflatama istena pura parata fusatarwa शुक्रिया जितर फंडियार अगन नमकी अली रिजा इस्माइल अगन की पब्लिक सर्विस मीडिया तमसील पूरा कानूनी वकील अगन योत मीनी पब्लिक सर्विस मीडिया istina faradwa farat शुक्रिया जितर इस फंडियार अली फंडियार अगन जो अली आईडी कार्ड नंबर ए सुमेंग नाइंग अशिंग अते अगन में तमसील कुरानी यासिरा यूसुफ के बदलगा यासिरा यूसुफ दवा को फवानी यासिरा यूसुफ नमुगा सो प्रोप्राइटर को तो JMJ इन्वेस्टमेंट तो वो साबो और मैं तो कैसे तो मजिस का कुरिया में गेंदनी और उनको फियो का साल्टन चैंपर्स का शुक्रिया istinaf kuro faratun istinaf notata shalwa de mufahuga ega tafsir khulasa gotega shala dimmatana me enne furatama alun me ishara kore gotan istinaf nukta gotu me form ga habban number go istinaf nukta me yogota apura vidal de mufahuga den form ga tafsir go holi wahakata apura vidal de muko badaluga ega khulasa vidal de wahaten edioda nago Shariata Mugodde. Very good, Mr. शुक्रिया जितर फंडियारो पब्लिक सर्विस मीडिया मेदुगा में शरियत विसन ऑफ कफावा सदेकी पब्लिक सर्विस मीडिया मच्चा JMJ यासिरा यूसुफ फरात मुशाल गफा मसल सिविल कोर्ट में बता मेदु कानूनी को तो खिलाफ तक हुरिकम फाहा करेगो ये मसला अदी ये मसला के तेरे फाहा करन पॉइंट अगर मैं इस्तीनाफ पूरा पॉइंट की सिविल कोर्ट के नंबर 3 से 3 हस्ते का CVC देहास नवार गजिया निम्मे वीरो कानून नंबर 13 देहास दिए फंडियारों के कानून के फसर माता शवियनी का फंडियार मसला निम्मे का रियाय करेंगे कंतत्ता बयान को फवायो ये माता शवियनी के एकक रियाय नको मसला निम्मे फवाती ये पॉइंट इस्तीनाफ करते हैं इस्तीनाफ ये नुकता के कुरु तफसील का दनवाला नमा जुमले गतिगा अलगन में फाहा को फवानी देने वाला गजिया का फंडियार मसल निम्मे मुझे रिया करेंगे कंतत्ता के रिया को फंडवा कमा एक तरह दावा पूरा फरा तो मुशाला फा डॉक्यूमेंट तक रिया करवा हमें कने इनवॉइस तो होगा मसक्कत दे इनवॉइस एम मसक्कत के दे इनवॉइस का देआगे मुशाला एकंकन मुशाला फवार एकंकन रिया न करवा हमें कने इनवॉइस के जहां फवा अदत तक रिया करवा के मसल निम्मे फवा का एकम के तेरें अलग में दाफ कोर्ट का मसल हिंग मुंदिए रेडी फवानी मिकहल कंतत्ता मिहिं हुरमा हकीगा अधि हम में मुशाला फवा इनवॉइस तो हो यागुता की एफद मसक्कत तक कुरमुगा एकशीगंवा आगिक्कम नोफेन्नाती शरीयतुम अगु कमिटी खंडाळुगा दिव्वा अगु कमिटीयकु ए मसक्कत कं अगु को दिव्वा खंडाळुगा दिव्वा अगक पब्लिक सर्विस मीडिया पैसा दक्कवान कम एगोत दर्शकोट के शरीय हिंगमंदिर एदुन रमेश एकम बस रिया नुकरवा एकम फोरिया मन कोनु देव्वा मसल निमा फवाती एकं अलन में तफसील ग बयान को फवान
දෙවනකමකන් අලුන් ඉෂාරා කොල් කුරින් ඉෂාරා කොල්ලි ගොත්ත මේ බයංක ෆුවානි දෙ ඉන්වොයිස් එක තකුරාරු කොන් මසෙක්කත ලියප හුරීමා එකම් වෙස් එම්මෙ බොඩ වෙරිෆයි කරන්ජේ වර ඉසත් ගා ඒර් මසල් වෙල්දේ ඉසතර ගාසි රියා නොකරවා එකම් වෙරිෆයි නොකරවා මසල් නිමා ෆාති ඒ දෙ ඉන්වොයිස් කි දව ඒර් දව කුරිෆරා මිහාරති හුදාසා කරබවර තංකුල බොඩන් අදි තෆ්සීල් කොද්දෙවා ඉංගේතෝ මිහාරති හුදාසා කරබවරන් අස්ලුතීග පහ කරම බේන් ෆ්ලෝගෙන් තියුවා නොත්තයිගේ කොබාකම සමහර අනේ ඉන්වොයිස් එකේ ගවහක දක්වර ඒ කොන් ඉන්වොයිස් එකේ කොන්කමික්කන්ති සාහනෝනේ නොතරියා නොකරේ දුපල්ලේ හොතිස් එකම් සාෆවාන ගොතක ඉංගේතෝ තංකුල අදි තෆ්සීල් කොද්දෙවා මිහාරති කරබවරන් වෙජේම අදි ඒති මේ ආසා කරනවා Shukriya Zitir Fandiar. Alon dem mihar dam me uleni point. Kuring alon me den nevi aguta bodu wima aguta ka behegotum agu committee akuma koddevan hushelu variya nukure waka. Devane alon me negi point. Alon dem me ishara me kurevi adi Zitir Fandiar istifaha kurevi de invoice ki eru JMJ ga faratu nata er dashkota dawa husheli faratu hushalu wafa invoice toge teregi himene 240 number invoice 250 de number invoice adi takrar kollan 240 an number invoice 250 de number invoice ga huri masaketta takraro ifa huruma takraro ifa huri namais agutahuga tafaten huri kam isfaha pura ema migota mikam huseli so ingiro ekankama riya kurma algama darkot ga sariyatu ga wahaka deka oniro ekankama riya ko nekkan faha kolla alun benvi mige itur tafsil ka da nama धन्यवाद लिवेनी इलेक्ट्रिक मसक्कत के तेरे के मैंने इलेक्ट्रिक मसक्कत का एल्युमिनियम पार्शन है तो मसक्कत कुर्मा फनरोगस देहस अशार वन दो इफरात के एस्टिमेट नंबर 13 हुशालाफा आदि ए मसक्कत 3 सितंबर देहस अशार वन दो इस्तिनाफ रद्वा फरात के नंबर 240 इनवॉइसिंग 14 लख 13 कनवदी रुपया फस्तलस लारी होदम हुशालाफा ओंगिर ඒකතරින් ෆනර ඕගස් දෙහස අශාරවනතු ඉෆරාතුගේ එස්ටිමේට් නම්බර් 13 හුෂාලා එස්ටිමේට් ෆාසා හොදුම 3 සෙප්තැම්බර් දෙහස අශාරවනතු ඉස්සිනා ෆරද්වා ෆරාතුගේ නම්බර් 240 අන් නම්බර් ඉන්වොයිසින් ෂේලු වෆවාක මිකංකන් අලවන් මෙන්න ෆාහ කුරෙවුනේ මයි මස්සද හිඟමන් දියේරු මේ ඉන්වොයිස් 240 නම්බර් ඉන්වොයිස් के सिमेनेनी सीलिंग मसक कुर्मा इलेक्ट्रिक मसक के देवन फहर कुर्मा इस्तिना फ्रद्वा फरात के नंबर 240 इनवॉइस का हुशेलता दे दुवस पहु अनेक का 5 सितंबर देहस अशारा के एस्टिमेट नंबर 11 मी देखियो तो वन अरुण में मी हुशाला फॉर्म है की इसना फॉर्म है की एस्टिमेट नंबर 11 हुशाला फाकन डॉक्यूमेंट तक एंगे ओन्ननी मी एस्टिमेट का सीलिंग मसक कुर्मा इलेक्ट्रिक मसक के कुरों हिमनाफा एबवई एगोतुं एस्टिमेट फैसा होदुम एकिन अक्टोबर देहस अशारवणदु इस्तिना फ्रद्वा फरातु इफरातुगे 250 नंबर इनवॉइस अनेकम दिबेनी एगमियोननी 3 लख फस्तोलस नोहस हसते रुपया होदुम हुशाला एमा मी कंकम बोड तक्रार फहुरी मी जुमला को दन्नवाडम मी देमसद अलगन में इस्तिनाफ मी कुरी इस्तिनाफ ग पाहा कुरवनु कंतत्तगे तेरेगळु में तफसील दी फवानी मी दे पॉइंट आमी शुक्रिया इजतरे गासी मी होता देन इतुरा फंडियारों को बसवाल तक आगम जवाब आर एडियोडन आगते के बात शुक्रिया जितर फंडियार इस्तिना पूरा फरातो मी इदेनी सिविल कोर्ट के नंबर 3 का सीवीसी देहास नवार गजियाई इस्तिना पूरा फरातो इस्तिना फरद्वा फरातो दिनुम कंडाला फावा 3 मिलियन 3 लाख 3 लाख 40 फसते कमदिया रुपया फस्तल स्लारी की इस्तिना पूरा फरातो इस्तिना रद्वा फरातो देकुम निम्मा शारू यदि गानो ने सुल्ता खिलाफा इस्तिना फरद्वा फरातो हगुनो मंफा दिवे गोतक कुरवाफा हुक्म का वाती ए गजिया कुरवाफा हुक्म बातिल को दिवा इस्तिना पूरा फरातो मुशालाफा कंकम रिया कुरवा इस्तिना फरद्वा फरातो लिबंजे हगु मेंबर कंडालो वा दिवा ए मेंबर फैसा लिबिदिनुम हुक्म को दिवा मिमस निम्मा दे शुक्रिया जितर फटिया इस्तिना फरद्वा फरातो शुक्रिया जितर फंडियारो मी alun istiना फरद्वा यासिरा यूसुफ के फरातु मी नायगन गोतेगा इस्तिना कोरा फरातु पब्लिक सर्विस मीडिया के फरातु
إنه بتاعي إن شاء الله واقف يعني أي فنديارو قانون فصل ما ده شابيني كيكا بيان كفوا كان تتكا خلافة مسألة نيما فكام إنه بتاعي ديومو كورين دراجة كورتو قانون بطير ما ده هاي كورتو مسألة بدو سوغ بيان كفوا يعني ඉමද්දාග හාග හයිකෝටු මස්සලත බදානි දශකෝටුග හුෂහලි හිතක දිෆාවතකි අසාස්කම බදායන්කව දැන් අගුණු ඉමද්දා ඉන්න ජවාබ ස්කෝට් කොෆ ඉමද්දා ඉංගොත අදි හම ඉමද්දාග ශවියනීග එක බොන්නේ එහෙම බොන ෆොතුමකි දශකෝට මුෂරම මුෆරසතු ලිෆනෝවා හැකි ඉස්තිනා මරවලා මුෂරම හොරසලා කමන්න උකව අදි මේ මිදෙන්නේ මාද්දාය තෆ්සීල් කොද්දේවා වනි දිවේ රාජ්‍යයේ Supreme Court के देहा 16 of the SC-A of the Ashara A Maldives Industrial Fisheries Company Limited versus Sea and Sun Maldives Private Limited. ए गजिया के काशों ने उतागा ये राज्य कोर्ट तो गांव में बत्तीस मादा शरीर ने का तारीह नस्सुं दरकोटा मुशा नेले आ है कि हाईकोटा मुशा जान कम इंगिंग उन्ना कमशा इन्नवस फद हेक्के वांजेनी दरकोटा मुशा लोग फुर्सत उदिफा नुआ हेक्का එහෙනි හයිකෝටු මසල බෙදුම් මුසුලකි දේ රාජ්‍ය කොට්ටෝ ගානු 32 මාද්දා හාග බයන් කොරෙෆා පදයන් දශකෝටු කුෂරණ හිතක දිෆාවතකි අසාස්කම බදයන් කම ගවාති හිමාද්දාගේ දේ රාජ්‍ය ජුමුරියා ගානු සාසී 50 සවණ මාද්දා ගුණ ඉස්තිනාෆ් කුරුමුග හග්ගු බේණු එම්මෙ තනවස්කොම් කුම වුණයි ගොත ඔයි මාද්දා කම් ෆා කොර එන්කම දශකෝට මුෂ නේලේ ආ හිකීගේ මච්ච බිනාකො මොලි මසල ඉස්තිනාෆි කොටකුම් අදුන් හිංගුමුග නතිජාක වාණි එකන් එදුමු ඉස්තිනාෆ් මේ මරහදාය ගෙල්ලිගෙන් දිනුම මේ මිනුගුතා මේ ඉස්තිනාෆ් කොරා ෆරාතුන් නියදු ඉස්තිනාෆි ෆෝමුග බයන් කොෆ හුරි කංකමකි සිවිල් කෝටුග මසල කුරිය තියයිරු එව්වස් මින්වරක බයන් කොෆ කන්තතකෙන් නෝ ඉස්තිනාෆ් කොරා ෆරාතුන් පබ්ලික් සර්විස් මීඩියා ෆරාතුන් සිවිල් කෝටුග හැමයිකනි බුණමුන් දියයි මසෙක්ක කුරි මේ JMJ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කවයි इंगे कशन नेते मसक्कें हुरी कोफ़े इकाम JMJ इन्वेस्टमेंट नेते कमें नेंगे PSM कशन देवण कम कं हुशाला दन्नो मुगेंदिये मसक्का तो आगु बोडे ए देनुगुता हमें कनी सिविल कोर्ट होगा ए फरातुम फाह कोरा मुगेंदिये एकन साबित कुरुमट्टका मसक्के कुरी फरात JMJ सिविल कोर्ट हुशाली हेकिंगे हेके बस सिविल कोर्ट होगा नेगी नेगुम फाहु सिविल कोर्टुं हेकिंगे हेकी बाहा गुले गोतुं जवाबदारी हुमा मोत बयां हुशर मध्ये फुर्सतुगा मी पब्लिक सर्विस मीडिया फरातुं बयां को फवणी अवन जवाब 4.1.5 गा ए जवाब बयां को फोई नूता सिविल कोर्ट के तिंगा सस्ते के सीवीसी इतिहास नवार गजिया शरीर ने रिपोर्ट के तिम्मन नूता गा नूनुगा सिविल कोर्ट के गाजी मसा निम्मेवीरो कोर्ट को फैबोई मिगजिया का यासिरा यूसुफ का फरातु मुशालाफावा किताबी हिकितकशा शफवी हिकिंगे हिकिबहा बलायरु JMJ इन्वेस्टमेंट का पब्लिक सर्विस मीडिया लिमिटेड कोद्दीफावा कम बुना मसक्कतकी JMJ इन्वेस्टमेंट कोफ्फावा मसक्कते कम मिहारु कबूल कुरेवे कमशा यासिरा यूसुफ का फरातु मुशालाफावा अगुतक शरीयतु रियायत को हुकुम कोद्दिनम एदेकम हेकिंगे हेकी बहा गुलिगे पब्लिक सर्विस मीडिया लिमिटेड मुक्षेड पयानो बाबे मी इजते फंडियारो मीमसलागा तुरतम कमकी पब्लिक सर्विस मीडिया कबूल कोफिए इतांगा मसके कुरी JMJ इन्वेस्टमेंट कमा एई मी सिविल कोर्ट का इफरातुन नेगी फुरतम दिफा एकं हेकिंगे हेकीबों साबित कोद्दिनीमा पब्लिक सर्विस मीडिया कबूल कोफी देवण कमकी मी आगुबोडु कमा पब्लिक सर्विस मीडिया इन गबूल कॉफी बयां हुशार मुनफबाई शरीयत रियायत को मी यासिरा यूसुफ फरात मुशाला आगुतक शरीयत रियायत को हुकुम को दिन मंगे देखा ए मी देखन तत शरीयत साबित व फइंगिरु नोता इफरात को मी पब्लिक सर्विस मीडिया में सेकंद तक एबस फइंगिरु मिहारो फंडियारो के कानून के मी मादा का हवाला दी फसवन मादा हवाला दी इस्तिनाफी मसले मुसहलागे हकीकतु मी कानूनी गोतुम
විමස්සලාග මේ කුරිය ගෙන්දවෙන මස්සල එක්කමක අවුල්මන්නු දෙකෙන් සවබකි මේ හගීගතුක ගානුනි නුගුතයි විමස්සලාග හුෂාලි ෆෙන්නේ වකීල් මොඩකොල්ද ඔමෙන්ගේ ෆන්ඩියාර කලුණු ෆෙන්නා තියෙනවා ආත් ක්‍රියේටින්ස්ට මේ ගානුනි නුගුතයෙන් හගීගතුක හුෂාලි ෆෙන්නේ සවබකි මේ දරුකෝටුක මේ දක්කාෆුරි වාහකතක නොම් විහාරු ඉස්තිනාහි මරහදාග මේ දක්කනි මේ දිවරාජ්‍ය සුප්‍රීම කෝර්ටුක දෙහස් මේ අලුණු කුරින් ජනවරි 2016 ඔබ්දික් SC-A අශාරත් ගසියාග දරුකෝට හුෂන් එලේ කි හුෂලමු ෆුර්සතු මොත ඒ මරහදාග නොදකිය වාහක දෙකුමු ෆුර්සතු ලිබේ ගොතම ඔයින් ඉරු විමස්සලාග පබ්ලික් සර්විස් මීඩියායින් විමස්සලාග සිවිල් ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಜಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿವೆ ಅದಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾ ದಿಯೈರು ಏಕಶಿಗೆಂವ ಮುದ್ದತೆ ಏಕಶಿಗೆಂವ ಅಣೆ ಮೀ ವಗುತುತಕೆ ಇಸ್ತಿನ ಮೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯ ನಿಕಂಕಂ ನಿಗೊತ ಹುರೆಗೆನ್ ಮೀ ಮೀ ಏಕಂಕಂ ಫಾಹ ಕೊರಮ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ එහෙන්න බස් එන් ඉවස් කම සිවිල් කෝඩ් එක ෆාහ කොෆෙන්නුවේ නොවේ ඉංගිරු දක්කෝ මේ දිවරාජ්‍යයක හයි කෝඩ් එක ඒ නුගුතාතක වාහක දෙකේෆ වාහක දෙක වෙනකම කබූලන්න කොරා JMJ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ෆරාතුන් මුෂලි එවස් බිලෙග්ග තකුරාරුකම් මසෙක්කෙ මේ දෙබිලෙග්ග තකුරාරුකම් මසෙක්කද කුරේෆ එක්කම කෂෙන් වෙනිෆෙ නොවන JMJ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් උන් හමයිකනි එම්මෙ තනෙග්ග නූම් පබ්ලික් සර්විස් මීඩියා මසෙක්කෙ කුරිකි එකි නිවුස් රූම් තවුග මසෙක්කෙ කොෆ හොරිරු එකි නිවුස් රූම් තවුග පුරම් හොරි මසෙක්කෙත්ත එක්ගල් වෙෆ උතුමුග සබබුන් ඒ එස්ටිමේට් තවුග එන් ඉබාරාතකින් හොරි ඒකි එව්වෙ සාලතෙග්ග මේ දෙබිලෙක් මසෙක්කෙ කොෆ උෂාලා ෆෝතිකින් නෝ හගීගතුග JMJ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් උන් මේ නුහග්ගු මම්ෆායෙන් හෝදන් මසෙක්කෙ කුරි නම මියදු මිෆාසා හුණා දිබිෆා එහෙනම් වස් නුහග්ගු මම්ෆා නොහෝදුම ටකා මේ මිහාතන වෙස් ශරුයි මරහදාත බේණුන් කොග්ගෙන් විමස්සලාග අලගොණුම කුරියදා මේ දස්තු කොග්ග මේ ගෙන්දනේ මේ ඉසතරි ඉස්පන්ඩයාර ෆන්ඩයාරු ගාමන් ෆාහකොද මේ ඉස්තිනාෆ් කර ෆරාතු මුෂලි ඩොකියුමන්ට් තිනේ එයි විමරවදාග දිවරාජ්‍යයේ හයිකෝර්ට මුෂලයන් ඩොකියුමන්ට් එක කවුද ගබෝල නුකර සවකි ඒ ඩොකියුමන්ට් එකි එයි සිවිල් කෝර්ටුක මස්සල මුෂලිගෙන් කුරිය දියයිරුවස් එෆරාදා මුෂලයන් ඩොකියුමන්ට් එක ඒ කොටේෂන් එෆරාදා නෙගේන එන්නවස් එකන් ඉගොතන් පොරවා කන්නේ නෙතිස් සිවිල් කෝර්ටු විමස්සල පබ්ලික් සර්විස් මීඩියා මච්චක් දරන්නේ සාවිතු වීම හයිකෝර්ට මුෂලුම තකා කොටේෂන් හොදාගෙන් අගුත රියායකෝ මිකංකන් කොග්ගෙන් එමස්සල ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් තන් අදුන් දිවරාජ්‍යයේ හයිකෝර්ට මුෂලදාකම කර ගබෝල නුකර එන්කම විමස්සලාග ඉස්තිනා රද්දුවා යාසිරා යූසුෆ් ಮಿಫರಾತು ಮೇದನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಿಂಗಾ ಸಸ್ತೆಗ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿವಿಸಿ ದ್ಯಾಸ್ ನವಾರ ಗಜಿಯಾ ನಿಮ್ಮಾ ಫಣಿ ಶರಿಯದಿ ಕಾನೂನಿ ಹಿಲಾಫಕ್ಕಮ ಕಾಂಡೈಲೆ ನೆಕ್ಕಮಶ ಎಂಕಮ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಫವ ಹುಕುಂ ಬಾತಿಲ್ ಕುರಾನ್ ತನ ನೆಕ್ಕಮ ಕಾಂಡಳ ವಿಯಾಸವಾಕಮ ಕಂಬೋದಿನ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕೊರವ ಫರಾತು ಬಿ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ರದ್ದಿ ಫರಾತು ಗೆ ದೇವಿ ಜವಾಬ ಗುಳಿಗೆ ಫಾಹ ಕೊರವಂ ಬೇನು ಫ್ಲೋ ಕಂಕು ಫಾಹ ಕೊರದೆ ವಂಗೆ ಗೆದೆ ಮಾಗಣ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಫರಾತು ಗೆ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ದಶಕೋಟ ಗುಳುಮರಿ ಕಂಕಮ මේ ප්‍රසතුග මේ ජාබ්දාරි වැඩයන් දෙකුම් වස්සදේ වාහක දරන කුරියගෙන් උස්තේව شكرا ستر اسفنديار فنديار استناف ردوا فراتو استناف كرا فراتو مشير نقطة تكدبي جواب بهغتو على فرتم دنوالا نقطة كي دشكوتو का शरीर हिंगम दियरिस में इनवॉइस तक की हकीकत का दवा कुरी फरातो मुशालाफा हिकितका गरीना तक अलगन में दवा हिंगम दियर इनवॉइस तक रियाक्ट कुर्मा वाहक देखे आदि अलगन में बयान तो के सुशाला फंडानी हिकितका गरीना तक रियाक्ट कुर्मा फंडियारों के गानों हवाद आदि फंडियारों गानों के फर्स्ट नंबर का बयान को फोहरी वाहक तक रियाक्ट कुरा रही उशाला फवा हेकी गरीना तक रियाक्ट कुर्मा फोन वत मसला के वाशागिम व कंत तक रियाक्ट कुर्मा फोन हुक्म का हमें वासिल हुमा एकंग हें कुरवा फनेती अलगन में पॉइंट रईस कुरी दें एफहु तकुरार को मसकत तक दे ए कोम हेक्कत रिया नो को दूपल दे फंडिया शुक्रिया जितर फंडिया इस फंडियार अलवन में फाहा कुरा नुकता है कि दवा कुरा फरातो हेकी गोतुगा हुशाला फरी इनवॉइस तक होरी कंत तक मिसाल के गोतु दंडवाणवा
de invoice ge em masekkatek liwa fawrir invoice tak rangala riya kure binawa takurar kon em masekkatek kure fa hurikan faha kure adi aguta hoga tafa tolun kam wena mes em masekkatek de invoice ge liwa hurikan faha kure wena kam algon midannawani هذا riya جواب فرصة سواء مي دنيوي مهار استنا فردي فراتم فها قربا في مي دشكوتوغا بشرك مي استنا قرا فراتم كم فها قربا فنوي ඒ ජාබෙත් ලිබේත අවඩස්තු මේ දෙන්නේ වෙසෙගොත මේ ඉන්වොයිස් තක ගුලිගෙන් ඉන්වොයිස් තක මස්සතගෙන් ගුරිකම දස්කෝටගේ වෙසරක පහ කරවා පෙන්නේත තකරාරු මසක්කතක තකරාරු මේ දෙ ඉන්වොයිස්ගේ මසක්කතක පොෆව ආකමක දස්කෝටගේ වෙසරක එමෙරුම් ඉස්තින කරවා ප්‍රාතුම් වාක දක්වා පන්වාකම මේ අවුන් ජාබෙ ලිබේත අසුම ෆුර්සත වරුවි වෙස් මිදෙන්නේ ගොත ඒ ජාබෙ ලිබේනේ හින් කුරේකින් කොස දෙවාසේ Shukriya zitir fandiar dashkotuga hushali bayantaga liefa liumun hushali fan itidan ehna mes invoice taga wahaga dekiru hekinge hekibas negiru yafahu wahaga dekomurnu shariyatuga majlis taga wahaga dekeifa hunnani ehna mes invoice taga huri aguta bodukama takurarka de invoice ge immasekatiga wahaga hurikama mikantattakan riya kurwanekama ogun beliye ei bayantan hushala khulasa bayan nimigen dieru ewahakata ries kurefe wani darkotuga shajen gamon dieru itruka bebetu pan den itru fahakollon kamaki isra fraddu afaratu husheli ane nukutaki mikol hushala fe quotation algon hushala jehoni dawa isra fraddu afaratu demme faha korebe nukutaga me masakkettaga agutta bodumuge masala algon hushala fa waane darkot masala hingam dier em bodui ki ha member kama adi high court me masala istinaf kurumuge terega izzater fandiyaruna me masalaga agutta behe gotum riya kurwan fase fulwane kamattaka adi algon menge management ge fase hekattaka me tafat wani enota agutta bodu me wani ki ha member kan denagat wattaka hodi quotation ehme me quotation ekiga hushelumun izzater fandiyarun bes me masalaga nimumaka hame wasil waru riya kurwan fase wane kamattaka algon men invoice enota quotation en hoda hushala feuti mi quotation izzater fandiyar mi istina raddu afaratun idalu gotta dashkotu alun men hushala fennuwani me masala alun mi quotation hodan jehuni masala dirasa kurmuge terega alun menge lawyerunge terega koronu masharaya adi management ge lafaya ekiga agutta bodukama alun men denno ifawa dennoma jawaben hodan gotu shukriya izzater fandiyar denno sai bayarana fandiyarange suale mutia ane kurba malun fursata rawani pertama fandiya hasan shafi आदमी इस्तेनाफ पुराफरातुम साफ को देफानम तो मी हुलासा बयान को कंथाने गतो अति विदालु नुक्ता फाना कोरग्राफ होती थी ये नॉइस का तफात के एकम हुलासा फा पुरग कमदे में विदालु विच बयान को कंथाने गतो होती shukriya izzater fandiyar khulasa bayanuge liumag fahagu nukurakam algon nawafan khulasa bayana behegotum muli jumlako muli masala behegotum wahaka dekewneruga हुलासा बय हुशाला सिर कोट फुर्सत देता khulasa bayana hushala fursat devi algon men hushala waane liumu den masal लियुम के बस वर का फा को फवान तो विदालु होना no liumu hushala fenwa नुआन देतो den anekama ka misina furtu nokta ge bafa kore mi dawa kurafarat mushala fa document takariyai nukurawa ka hame kani riyai ko fati invoice takoga ekanta takakama ituru midena invoice takoge ituru document take mushala fa hodita shukriya izzater fandiyar ewahaka genese oti agutaka behe gotu midewkeve wahaka invoice taka invoice taga huri tafsil taka nuballava hamayekani agutaka bellevi kamak algon menna faha kurevuni isve dennewunu gotak takurar kon emmasekkatege wahaka de invoice on faha kurevunu namayes ya nuballava hamayekani invoice taga huri agutaka bellevi wahaka emana jetan kol faha kollava fete shukriya izzater fandiyar यार मैं के लिए का में तो दावा कुरा फरातुम खुशाला फावा डॉक्यूमेंट तक रिया है नुकुरवा हमें कन इनवॉइस तक का मसक्कत दे इनवॉइस का दे के खुशाला फावा एकम रिया है नुकुरवा
हमें कने इनवॉइस का जहासावा अदा तक रियायत करफन එහෙම මේ ඉදන්නවනේ අගෝගේ කන්තත්ත බෙලුමුග ඉන්වොයිස් තකෝගේ ඉතර ඩොකියුමන්ට් තක හොරියතෝ රියායත් කරන්ජේ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಲ್ವನ್ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲ ದೇಣ ಇತುರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಕೆನ್ ಹುರಿಯೆಂಡೋ ಅದಿ ಇತುರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಕೆನ್ ಹುಷಾಳ ಹುರಿಯೆ ವೆಸ್ನೋ ಹುರಿಂಗ್ ಅಲ್ವನ್ ಮಿ ದೆನ್ನವಿ ಗೊತ್ತ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಹುಗ ತಫ್ಸೀಲ್ ಲಿವಾಫ ಹುರಿಯರುಗ ತಫ್ಸೀಲ್ ತಕರಾರ್ ವೆಫ ಹುರಿ ಹುರುಮುಗೆ ವಾಹಕ ಅಲ್ವನ್ ದನ್ನವಾಲ ಫಿಯತಿ ದೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕುರಿ ವಿಧಾನ ವಿಜಯತೋ ಏಕ ಫಾಹಕ ಫನ್ವಾನಕ ಮಕ್ನಿ ಹುಲಾಸ ಬಯಾನು ಕರಸ್ ದ ಹುಲಾಸ ಬಯಾನುಗ ದಿಯುಮು ಫಾಹಕ ಫೆನ್ವಾ ಹುಲಾಸ ಬಯಾನು ಕುರಿಂಗ್ ಏಕ ಫಾಹಕ ಫವಾನತೋ ಬಿಸಿರಿ ಖುಲಾಸಾ ಬಯಾನ್ ಗೆ ಕುರಿಗ ಫಾಹ ಕುರಂ ಹಂದಾನೆ ಅಳಗಣ್ಣೆ ಹಿಂ ಬಯಾಂತ ವರ ದಿಗುಕೊ ಲಿಯೆ ಫುರಿ ಬಯಾಂತ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಹಿ ಬಯಾಂತ ಕ ಫಾಹ ಕುರಂ ಹಂದಾನೆ ನೆ ಖುಲಾಸಾ ಬಯಾನ್ ಗೆ ವಾಹಕ ದಕುಂ ಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಸಫಹಿ ಕೊ ಫಾಹ ಕುರೆ ಫವಾನಿ ಲಿಯುಮು ಖುಲಾಸಾ ಬಯಾನ್ ಗಾಂಬತ ಮುಸಾಹ ಕುರನಿ ಆಕಂತ ತಕೆತ್ತೋ ನುಳಿಯ ಕುರಿಂಗ್ ಗೆ ಕೈಫ ಹರಿ ವಾಹಕ ತ ಖುಲಾಸಾ ತಕೀನತ ಮುಕಮ್ ಹಂದಾನೆ ಆಮಗತೆ ಗೊಂಡಾಣಿ ಮಿ ಖುಲಾಸಾ ಕುರಂ ಗೊಂಡಾಣಿ ಕುರಿಗ ಬಯಾಂತಕ ಆದಿ ಮುಳಿ ಶರಿಯತಕ ದಕೆವಣ ವಾಹಕತಕ ಶರಿ ಮುಳಿ ಶರಿಯ ನೋತ ಮಸಲೆ ಹಿಂಗಾಫೆ ಬೊದ್ದುಗ ಮಂಚ ಕಮ ಏಗತ ಹುಷಾಳಾತ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಶರಿಯತ ಕಮ ರಿಯಾಯ ಕುರೇತ ಕುರಿಂಗ್ ಜೆ ಕಮ ಬಾನ್ ಕೋಗಾತ ಕಮ ಖುಲಾಸಾ ಬಯಾನ್ ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಶರಿಯತಕ ಹಿಮೆನೆ ಶರಿಯತ ಗೊಳುಂ ಹುರಿ ಕಮೆ ಹುಷೇಳಿಜ ಕಮ ಬನ್ಯ ಮಸಲ್ ಬಲ್ಲವ ಫಂಡಿಯಾರ ಫೆನಿಜೆ ಹಾಲತೆಗೆ ಕಂಕಮ ರಿಯಾಯ ಕುರಂ ವಾ ಹುನ್ನಕಂ ಫಾಹ ಕುರಂ දැන් විතර සාෆ් කරදපන සිවිල් කෝට් මිහාර මිනිම්මා ෆෙන්නිම්ම ගෝස්කම තිවිතාලව වාක්‍ය ගානුනි ගතුන් ගෝස්වා සාවකී කොපාත ගානුනි ගතුන් ගෝස්වා ගෝස්වා සාවබිකම අලුමෙන් ෆාහ කුරවනි ෆන්ඩියාරුගේ ගානුගේ ෆස්ස නම්බරුගේ අලුමෙන් මි ෆාහ කුරා නුකුතාග ಹೆಕಿಗರಿನಾ ರಿಯಾ ನುಕುರವ್ವ ಹುಷಾಳಾಫರ್ ಹೆಕಿತಕ ನುವತ ಲಿಯುಂತಕ ರಿಯಾ ನುಕುರವ್ವ ನಿಮ್ಮೆವು ಅಳಗನ ಮೀಶಾರ ಕುರನಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತವಗ ತಕರಾರ್ ಕೊ ಲಿಯಫರ್ ಲಿಯುಂತಕ ಅದಿ ಏನು ಬಲ್ಲವ ಹಮೈಕನ ಅಗುತಕ ಬಲ್ಲವಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಕ ಬಲ್ಲವ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಕ ರಿಯಾ ಕುರವ್ವಿ ನಾಮ ತಕರಾರ್ ಮಸಲ್ ಫಾಹ ಕುರವನಿಸ್ ಕಮಗ ಅಳಗನ ಕುಂಫುನಿ ದೆಕೇತಿ ಏಕಂ ಅಳಗನ ಫಾಹ ಕುರಿ ಶುಕ್ರಿಯ ಜಿತ್ ಫರ್ಯ මිහාර මේ මසකත කුර්මෆව ඉන්වොයිස් හුෂාලාෆ ඔන්නයිර ඉන්වොයිස් කවා අගෝ එෆරාක්කො අගෝ කොමිටියකුන් අගෝ පණාලංජේ ගානෝනි එපිසාබේ ඔලේත ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ಫಂಡಿಯಾರು ದೆಫರಾತಿಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಕುರವೆ ಮುಆಮಲಾತಿಗ್ಗ ಅದಿ ಮಸಕತೆ ಕೊಫ ಏಗ ಅಗು ನಮೈಸ್ ಏಗಾ ಮೆದು ಹುಸೂಮತೆ ಉಫೆದುನಿಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಫರಾತಕು ಕೋಟಂ ಮಿದನಿ දැන් කෝටුක ශරීරයෙන් හිඟමුන් දායරුක දෙෆරාතුන් අගාම දෙපස් නොයිජ්කම වඤ්ඤ ශරෝයි අගු කමිටියකුන් අකුරුම ශරීයතුක හුෂාලා මසක හවාල් කරවෙනි අගාම දෙපස් වෙගෙන් උන්ත ද මසක කොන් නිම්මා අගු බඩ කම බොන ඒගොත චැලෙන්ජ් කරේ ඒගොත තම්නන්නේ ಶುಕ್ರಿಯ ಜತ್ತರ ಫಂಡಿಯಾರ ಎಬಯ ಜಹಿಲಾ ಇರುಗ ಮಸಕ ಏರು ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಫರಾತ ಕುಂಫುನಿ ಗಣೆ ದೆಂಗನೆ ಕೆಸ್ ಲೇಕಿಯುಮೆ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಮಸಕ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಅದಿ ಮಸಕ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವಾಯತ ಸುವಾಲ ಕಿ ಏಗತ ಮಸಕತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗು ಕಾಲೇಳ ಮಸಹದೆ ಮಸಕ ಹವಾಲ್ ಕುರು ಮಸಹ ಮಸಕ ಕುರು ಮಸಹಗ ಏ ಆಗು ಬಡು ಕಮ ಬೊಳೆ ಫಹಂ ಏಕಮ ಮೆದುಗ ಇತಿರಾಸ್ ಕುರಿವೆ ಏಕಮ ವನ್ಯ ಪಬಾತ ಏಕಮ ದಾನ ಹುಜ್ಜತಕ बोर्ड मेंबर बदलूंगा ऐसा स्टाफ में बदलूंगा विवाह तक ಶುಕ್ರಿಯ ಜತ್ತರ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಮಿ ಮಸಕತಕಿ ಅಗಂ ಎಬ್ಬಸಗೆನ್ ಕುರುವಾಫೆ ಮಸಕತನ್ನು ngේතු දශකෝට් මරහලාග සලුණු විවාහක ගෙනස්ස වාණි අගං එබ්බස්වෙන් මි යදි මසක්කේ එබ්බස් ලියකීමක හවාල් කොක් ගෙනස් කුරුවාෆර මසකතක නුවාති හෙකි හුෂාලාගෙන් හෙකින්ගේ බහුන් සාබිත වීම මසක්කෙන් අලුම මෙන්න ෆෙන්න හොරි තීවේ අලුණු මසකතම එබ්බස්වි එග්ගත්ක සගං එබ්බස්වෙන් යග ෆයිනල් කොක් ගෙන් කුරුවාෆර මසකතක මං එබ්බස් ලියකීමක PSM ෆෙන්නා කන්නේ සුකේ ජිතර الأول السؤال فأنا أستاذ فاطمة فريزة سؤالنا أولو مي استناف فرافراتو فراتو صاف كل بين مي دم واحد دكتور ديالوجا مي استناف رادي فراتو ما يقولوا تيجي فاهم فرا داشكورتو عادي إكما مي
එකමගුලේ ගොතු මිස්තින වාහක දෙකේ ඉස්තින රද්දව කරතුම් පහන් කරව දස්කොට් මෑගුණ ගොතෙක්ග ඉතරස් කරබොන් ගෙද්දවි මේ අගුපොඩු මස්සලය අදි මසක්ක කුරිකන් නේගේකම මේ පුනා මස්සල මේ දෙකම ෂේ දස්කොටුග අනිස්තර කරවා කරතුම් මේ දවගේ ඉතරස් කරබොන් ගෙතේ තුත ඉංගේ කන්ද දෙකේ අගුපොඩු මස්සලය අදි මසක කුරේ මේ කුරිකන් නේගේකම පහන් කරවේ මෑගුණ ගොත මෙදුග මජ්ලියුගස් මේ අගුපොඩු මස්සලය මේ පහන් කරවා කන්ද දෙකේ මේ රියන් නුකරවාකම විදාලුම් පණ්ඩියාර රියන් නුකරවාකම විදාලුම් ගොස් මෑගුණ ගොත එක නංගවම ගෙන්දවණ එකම මේ අගුබොඩකම් වාහ කුරේගෙන් අගුබොඩකම් ශරීයත බුණදිනු මට්ටක එබ්බසරගේ හෙක්කේ හුෂාලවා වාහනක शुक्रिया අදි මේ අවිදිකෙන් අලුන් සාෆ් කරන දෙන් අදි දෙම්මේ වාහක දෙකරස් විදාලවි මේ අගෙන් එබ්බස් නොවා මසකතකම මේ මසකතේ මොත අගෙන් එබ්බස් නොවාකම මිමේරුම් මිකන් හුරිකන් දස්කෝටුග වාහක දක්කා දස්කෝටුග එකංකන් මේ ශරීයත සාෆ් කොද්දේවා කමෙත්තොම කමති शुक्रिया इज़्ज़त रिस्पॉन्डियर अलोन में हमें दशकोट को मसले हिंगम फ्लेशिंग सुरें मसला रद्दी फरांग एरो अलोन में अलोन में हुशेली हुरिहा बयानेग मसक्कतकं इब्बस अगुतकं इब्बस नुआ कमा मसक्कत पुरी कंफरातिकं नेंगे कमा विवाहकत बयान को तकरार को बयान को फुवाने दें अगुतक की एगुतक बस एगुतकं इब्बस वगन कुरवा फरी मसक्कतकं मी मसला अलोन में होदी लियम तोगन वत पीएसएम के बस लियम को इंगे कन्ने हेकी उशाळन जेहुनो हिसाब सफही हेकी उशाळागे सफही हेकी के मच्च कबूल करन जेहुनो सबकी सही एम सफही हेकी के अलोन में देनेगति मसक्कत की पीएसएम के पोफकुरी मसक्कत के ए बेफुलन का साफ क्वेश्चन उदेवनो कोंग अगुतह का कमिंग एमे अगुतह की बोडो अगुतह के कमा एगुतह के बस नुआ kan दशकोट मारलागा तकरार को फा को शुक्रिया दित पंडिया හීනතෝ මේ ගානුනි හමත මෙන්න ගොතුන් එකම ඉතිරස් කරවන මතිපරාතුන් එකම මේ ශරීරත සාෆ් පදිනුමටක හැකි උශාලක නුජේතෝ शुक्रिया इज़्ज़त रिस्पॉन्डियर अलोन में एकम हेकी हुशेलो में गोतुं अलोन में कोरी मसक्कतुं एफदा मसक्कत के එහෙම් පරාතකම් කොෆ්ෆි නම කොද්දේනි කොන් අගුතක්කකම් අන්දාසා කුරුම ගොතුන් කොටේෂන් එක අලොන් මෙන් හෝදි හෝදා ෆෙහකි ගොතුගේ කොටේෂන් මති මරහලා කොට හුෂාලා ෆෙවනි නම දස්කොත් මරහලා අලොන් මරහලා හුෂන එලොබි ඒ දස්කොටුගේ එකම අගුලේ ගොතුන් වාහක දෙකේ එකංකම් තවණු කුරුමට්ටක ෆුර්සත් නුලිබෙනීතෝ शुक्रिया इज़्ज़त रिस्पॉन्डियर अलोन में हुशाला फनवानी अलोन में यदुनी शरी अतुं अगे कोद्दिन मक्कम वाती इतुरंग अलोन में अगे हुशेलुम के बेन में उंडाने कम एरो अलोन में मशवरा नोदेकुनी अलोन में इतुरंग अगे हुशाला कम अलोन में हुशेल में ओथी अलोन में हुशेल में की अगे हुशेल में नोने अलोन में हुशेल में की शरीयतुं आपको में टी आपको दीफिया एगं अलोन में बसवान में एगो तो हुशेल नीमा इतुर कोटेशन नोता इतुर अगुतक हुशेल में अलोन में इसका नोदिने शुक्रिया इज़्ज़त रिस्पॉन्डियर आदम मसलाga alno me abukrani defrato bes defanero me sebe ishara de kurba ne adumuge masalen kolonito nuni swala kurban benu fuloni swala kurban benu fules around am koyege musdeba ingeto me algon saaf kallam bena me public service meeting dem me vidal na kaapuli de etano masek kur farate des PSM nenga kamat to vidal शुक्रिया इज़्ज़त रिफंडियर मसला फेशिकन दिएरो दवा कुरी फरातों एरो दवा कुरी फरातों उशेल वाफा मसक्कत का इन्वेस्ट हो गई मैंने कंतता की कम फरातों कुरी कमे कुरी मसक्कत कमे एबस लिए की मकों एरो इंगे करने थे नेतीमा दें शरीयतों हेकी हुशेल दिन फुर्सत का दवा कुरा फरातों एरो हुशेली हेकिंगे हेकी बाहु सीधा मसक्कत कुरी फरात कोटं हाजिर हो हेकी बस देवीमा यह हिसाब पीएसएम मैनेजमेंट गबूल कुरे विये दवा कुरा फरातों कुरा वाफरी मसक्कत तक कम शुक्रिया इज़्ज़त रिफंडियर PSM का नो इंगे कंबाइन का मैं था मसक्कत पूरी की शुक्रिया इज़्ज़त रिफंडियर आदि एवस लिए की मको PSM का इंगिफाई नहीं कम फरातों कुरे भी मसक्कत तक कम एकम दवा कुरे भी फरातों हुशाला फरे भी तफसीला हुशाला फरे मसक्कत तक तफसीला एगुतंग मसक्कत कुरे भी काम इंग हेक्का फरे गिन हेकिंग शरीयत का मजली हुआ हेकी बस दिनी में यह हिसाबों में मसक्कत तक PSM तेरे का कोप हुरिकम फेंडंग हुरी तीवे PSM के मैनेजमेंट को एकंग एगुतंग गबूल कुरा मैनेजमेंट को निम्मे शुक्रिया इज़्ज़त रिफंडियर fundera fatum forza
istiuna kurava faratu medala da fananto mi PSM ke public company to ಶುಕ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಫಂಡಿಯಾರ್ ತೇಗ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಅಂಗ್ ಉಫೆದಿ ಪೋತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕುಂಫುನ್ಯ to private ಕುಂಫುನ್ಯ to public algomen ministry registry ಕೊದ್ದೆವಾ ಫಿನ್ನನಿ public limited ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹೆಂಗ algomen shariat tibe from mi kahadane project hi karuga musudum ginetto tawtuga mahadituga wada egowagatun tinta koraman ಶುಕ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಫಂಡಿಯಾರ್ algomen mifada masakket koramu ಏರು koramu asfawani PSM ga ekolawala ifawna procurement siyasatege dashun egawa ijrai tartibege terein mimasakketta ki e tartibege terein kurei fori masakketta ka nuwati efarat ko husheli invest ka fasan udinu sababu masal shariyata hame diyei ehembege kurin algo bishar istiuna praddo aparatu mi hawala deve invoice taka ki kiha ira ku PSM phone ko kuri invoice taka ಶುಕ್ರಿಯ ಜೊತೆರಿ ಸಂಡಿಯಾರ್ ಮೀ ಹಾ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಹು ಮೀ ವರುಗ ಹಾ ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಉಶಾಳಿ ಫವಾಣಿ ಮೀ ಏಯ್ ಎವ್ಸ್ ಎಗ್ಗ ಎವ್ಸ್ ಆತೆಗ್ಗ ಮೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬದಲುಮು ಉಶಾಳಿ ಬಿಲ್ ತಕೆನ್ನು ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಸಕ್ಕೆ ತುಗ ಬಿಲ್ ಹಮ ದೇಹಾಸ ಶಾರವಣ ಹರ ತೆರೆಗ ಉಶಾಳ ಫವಾಣಿ Jona kurava faratu midada fananto vidalwe sharwi agu committee kun agu kurumatti farata kun edumu ekamale ayno ko ekam agu committee kun masakin agu kuram bichheni kun halu tegato ganoni master aiki vidal ama hosha ek faratu hosha ala ira ei shariyata lazim wa kametto ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತೆ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಳಗಡ ಹಮ ಗಾಣೆ ಮಸ್ತರ್ ಕುಲ್ಯಕ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇ ಹೋಗತು ದಾತಿ ಎ ನಮಸ್ PSM ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಮಿ ಕಾಲ್ මිමසකත් මිගොත හුසුමත දිමාෆයි කමෙග්ග එමෙ මස්ලහත හොරි අදි එබයිග්ගේ එමෙ හග්ගු ෆෑදා නොත මන්ෆා ලිබේන ගොතකි ශරියතුන් අව කොමිටියකුන් අව කොද්දිනුන් කම කණ්ඩාලා ෆෙගොත ශරියතුක දෙන්නෙවි PSM management undi meviyakas adihasma kundi meviyakas shariyatakama lazim wani kombeves ganuni usulega mate ehanota ehendima bisuam kurani paga hadiarunga ganuni basana mantage shariyanya hawala de patine ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತೆ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಮಿ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಗಾನುನುಗೆ ಫಸಲ್ ಮದ್ದ ಒಳಮೆಂ ಹವಾಲಾ ದಿನಿ ಮಿ ಶರುಯ ಕಮಿಟಿಯ ಕ ರಿಯಾಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋ ಎ ಮಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತೋಗೆ ತಫಾತ್ ತಕಂ ಹುರೆಫಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತೋಗೆ ಮಸಲ್ ತಕ ದಿಮಾಯಿಮಾ ಎ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಕ ಹುರಿಯಾ ತಫ್ಸೀಲ್ ತಕ ರಿಯಾಯ ನುಕುರವಾ ಹುರಿ ಹುರುಂ ಫಾಹ ಕೊಫ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತೆ ಫಂಡಿಯಾರ್ Ushare masalega misalaka documentation husheheriba then shariyatun e documentation dirasa kurnu hoga shariyatun to balanje heni misalaka tividal wagoda fushurum purito ekanta shariyata belun lazim meto ai masal ushala faratuge zimmato ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತೆ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಮಸಲ್ ಹುಶಾಳ ಫರಾತುಗೆ ಎಜಿಮ್ಮಾ ಇಬೋಯ್ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ಗಾಣೋನುಗೆ ಫಸನ ಮಾದಾಗವಸ್ ಎಜಿಮ್ಮಾ ಮಸಲ್ ನಿಮ್ಮಮ ಕುರಿ ಬಲಂಜೆ ಕಂಕಮ ಗೊತುಗ ಫಾಹಪುರ ವಾಫೆ ಗೋಯ್ ಎ ಮಾಲುನ್ ದಕೆ ಗೊತುಗ ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ಗಾಣೋನುಗೆ ಫಸನ ಮಾದಾಗ ದಶಂ ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ಒನ್ನಾನೆ ನೋತ ಕೋರಬಂಜೆ ಅದಾಕುರಬಂಜೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಕಮ ಗದಕೆ ಶುಕ್ರಿಯ නෙවුනේතෝ ಅದವರು ಇತರದ್ದು ಫಂಡಿ ಗಾಣೋನ ಹವಾಲಾದಿ ಧನ್ಯವಾದnya este micron sualtaka gorigen esuna purava radua faratu itu kamu pangur ben medam e fursa kali hol alwan terus wadan ಶುಕ್ರಿಯ ಜೊತೆರಿ ಮೀ ಫಂಡಿಯಾರು ಮೀ ಮಸಲಾಗ ದೌವಾ ಹುಷಾಳಿಯರು ಅವನು ಬಾಳ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಸಲೇಕ ದವಾ ಫಾರ್ಮುಗ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೀ ಕುರೈಫರಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಮೀ ಕಂತತ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರೈಫ ಮೀ ಏಕಂತತ್ತಕ ಮಸಲಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಗ ಫುರ್ಸತು ದಿಬಿ ಅದಿ ಎ ಜವಾಬಾಗುಳಿಗೆ ದವಾ ಮಸಲ ಹುಷಳಿ ಫರಾತು ಅಳವಡುವೆಂಗ್ ಹುಷಳಿ ಬಯಾಣ ರದ್ದುಗ ಬಯಾಣ ಹುಷಳು ಫುರ್ಸತು ದಿಬಿ ಹೆಕಿ ಹುಷಳುಮುಗ ಫುರ್ಸತು ಇದ್ದಫರಾತ ಬೆಸ್ ದಿಬಿ ಹೆಕಿ ಬಸ್ ನಗ ಹೆಕ್ಕಿ ಬಹಾ ಗುಳೆಗೊತು ಬಯಾಂ ಹುಷಾಳ ಮಿಹುರಿಯಾ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ದಿಯೈರು ಎಮ್ಮೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಗ್ಗವೆಸ್ ಇನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಸಲೆ ಬೆಸ್
ඉෆරාතුන් ෆාහක් කොෆෙන් නොවේ අලුන් බබාන ශරීයත මුෂාලාෆා මිගොත මසෙක්කේ ඉස්තනෆ් කොරා ෆරාතුන් ඒ විදාලවනි විමසෙක්කේ කොෆොතිකි සූදුගේ තෙරයක් නෝනේ mi algonme civil court masala ushaleru algonme enuguta ifaratum negima ekan sabit kurumattaka algonme munnana ushalafa migotam masekken hawal poggen migotam masekke kuruma fahu ushali biltaka public service media fasa duka favori bilta hama jmj investment ei evidalwani procurement usulteneku none mi masekken hawal ko fobeki e algonme masekke kura parataka negene ඒ ඔෆී එක නොත කුම්ෆුන් එක කොබෑකන් ඔන්න ප්‍රොකියුමන්ට් උසූලකි එෆරාතුන් කෝටේෂන් එක ගෙන්දනි කෝටේෂන් එක ගෙන්දියාම කෝටේෂන් එක ඔය මසෙක්කේ කුරුමන් එෆරාතුන් නිම්මීම ඔස් මසෙක්කේ කරන්නේ අද ප්‍රොකියුමන්ට් උසූවාද කියන හින් මසලේ එහාට සුවාද ඒක තෆ්සීල් නුකුරේ විශ්ින් ආද ශුක්‍රියා මේ එහින්කම බාර ෆන්ඩියාරුග ගානුන තකුරාරක විදාලුවාර ෆන්ඩියාරුග ගානුනුග එවිදාලුවා කංකම කී මස්සලයාගේ හිමනේ දෙෆරාදුන් ශරීයතුග දක්කාෆරේ වාහකතකෂා උෂලිෆරේ හෙකිතක රියාක් කුරන් ජෙහෙනකම අලුන්ම උෂලි බිල්තකුග අලුන්ම මිදනෝ මුගෙන්දියේ මි බිල්තකුග මිහිර මසෙක්කෙතක මේ දිබෙන්ජේ ෆෑසා මිහිරියේ ඒ බිලක එබිලෙක්ග හුරි අදදු නුවත මසෙක්කතුග බිලෙක්ග හුරි මස්සලේ ෆාහකුරුම සිම්මායිකි ඉස්තිවනා වරද්දුවා ෆරාද නුවත ඒ උෂලි ෆරා නුන් අනෙක් ෆරාතු සිම්මායි එංකවාර එකන් එගොත සිවිල් කොරුව කොෆෙන් නොවේ එංකවා වාතිවේ අවුනි දන්නවනේ මේ සිවිල් දිවරාජයේ හයිකෝටුගේ මේ පොර්තගා බේගානුක බතිරිසන මාදාරියක මේ මස්සලේකි කුරිය ගෙන්ද වෙන මස්සලේ නෝකම කඩාලා මස්සලේ නිමැදවල ශුක්‍රියා අද අවුන මේ ගබුකුනේ මේ ජස්රාත වෙස් මස්සගුලිගේ මාක දෙකමුටක ඒෂේකම් වක්කුසත් එක මේ රුයි ප්‍රවාහක මෙන්න වෙස් අඩවන්ත නිම්මාදම ගොතුන් අවුන දෙකරාත ස්පුරු පුරුසතෙන් අරවන නවුන එදෙනි තක්රාරු නුවානෙහින් උදාසා ගොතෙග යගනක දිගවගම් වෙස් කොම ෆරාතකම් වෙස් එමෙ දිගවගම් වෙස් පස්සවක මිනිට් නංගව මසල අඩවන්ත නිම්මාදම ගොතු මිදේ පුරුසතක මේ වාක බකා නිම්මාදේ උනේ මුෆරත මිස්තන කොරාපරක පුරුස පරවන شكرا زتري فنديار وشالي هنگام ميدا استنا في مسألة استنا كورا فراتون ألون كورين فاها كور نقطة تكا أدي استنا في فوم كا فاها كور نقطة تا بهم بار ندنا وتكرار كلهم हमें है कि استنا كورا فراتون يدني इस बयान करो नगोता सिविल कोर्ट के तीन हस्ते का CVC देहास नवार गजिया का खंडालो पाफावा आगुता की बोर्ड अब तक कम वाती आई अदी एक इनवॉइस तो मुझे लेरोगा इनवॉइस तो का तकरार होरमा है कि अदी तकरार के मच्चे कुरवाफा हुक्मा एक गोता फैसा दी फिनमा कुरबी मसक्का ता इतुरा फैसा देखदान को बेलेवेती आदि नो गु मंफाइंग एक एकले के मैदान थी हाईकोर्ट मियदु मी कोरिया ගෙන්දවා ශරීයතුග ඉස්සතර ෆන්ඩියාරුන්ගේ ටීම් ಗ තිබ්බේ බේ ෆ්‍රොම්වස් මේ අගතක රියාය කරවා ඉෆරාත හක්කු මම්ෆා ලිබේන ගොතක මේ हुकुम खुद देव मसल निम्मा देव अदी मिमसले की मिहार में कोरी मसक्कत की पीएसएम वक मरहला का मिहार में ती गबूल कुरैफ कमवाती कुरैफ मसक्कत का में अगन में एवस का फुशोर में नेकम फा कुरा यार की अगन में फा कुरा आगुता हो के मसले तकुरा रेफोई मसला हल गन्ना कहला गोतक मसल निम्मा देव पीएसएम के फरात में दे शुक्रिया जितर फंडियार इस्तना प्रद्दो अपराध फोक्स शुक्रिया जितरी इसफंडियार यार मी सिविल कोड नंबर 3 CVC देश नवार गजिया गुलिगे इस्तिना कोरा फरादो पब्लिक सर्विस मीडिया इन फलाफावा इस्तिना फिनोता गहुरी कंकमकी ए दिराजे कोर्तो गानु बतिरसनु माद्दा गे हादी शवियनी गा उसूलुगे तेरे फलाफर कंतदे का नोवातियाको हाईकोर्ट मसल बेलमुगा दशकोर्ट का उशले हितका दिफाता की असास का बलाय मसकुरी के देदा इंदे वेन का बयान को नौतुमा देहराज्य सुप्रीम कोर्ट का नंबर 16 ऑफ द केसी हाइफन ए ऑफ द अशारा गजिया कनाला फा उसूदा खिलाफा डॉक्यूमेंट्स तक मुशला फवाती वे मिकंत मिगत गुरुमायको सिविल कोड का नंबर 3 सस्ते सीवीसी देहास नवार गजिया निम्मा फनी शरय दिगानु उसूद का खिलाफा कनाला कंडले नेक्कम कनाला इनकम सिविल कोड को फा हुकुम बात कुरान तने नेक्कम कनाला विहा सवा का मसले में शुक्रिया आदमी है सब मी मसला අදුම් තාවන මාලිදෙන් ඉතර දිරාසා කරමුන් දායරුග සාෆ් කරන් අමින් එතිය මසලයක කොංකුරන් මැජිස්තෙන් බාපාන ෆහම අවුමෙන් ඒ තාරීහ දෙපරාත වසංගරන් මිහසව මේලක ෂේතුක මැජිස් මිනිම සාමයි